दोस्तों, आज 10 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएंगे। रमज़ान मुबारक का महीना बरकतें और रहमतें लेकर आता है। ये आखिरी कमाने का और बनाने का महीना है। माह रमज़ान की अजमत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगे तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजता है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में ऐसी परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमज़ान के महीने में ऐसी खैर व बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियाँ, वो परेशानियाँ जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा ना हो रहा, तो आज 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक से आपके हालात बदल जाएंगे। क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से अमल करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है। हर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है। हर कोई रातों रात रिस्क और दौलत से झोलियाँ भरना चाहता है। अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, तो 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही आपकी ऐसी नामुमकिन हाजत, यानी इंसान की अकल कहती है कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप इस काम को नामुमकिन समझते हैं, आपकी वो नामुमकिन हाजात है, तो आप उसके लिए भी रब्बे करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की अजमत व फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब्बे करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफ़े पढ़ने का फ़ायदा पूरे साल रहता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबियां को कोई रोक सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई ख़त्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, 10 रमज़ानुल मुबारक है, जुमेरात का दिन है, रहमतों वाले अशरे का आखिरी दिन है। उसके बाद से अशरा मग़फ़िरत स्टार्ट हो जाएगा। आज आखिरी मौका आपकी ज़िंदगी आपको फराम कर रही है, फिर अगले साल ही ये मौका आपको मिलेगा। 10 रमज़ानुल मुबारक है, जुमेरात का दिन है, और जुमेरात का दिन भी बड़ी फजीलत और बड़ी अफजलियत वाला है। हर बंदा जानता है कि जुमेरात का दिन कितना अफजल तरीन दिन है, तो लिहाजा आप लोग जुमेरात के दिन इस अमल को बिलखुसूस कर लीजिएगा। अगर अपनी ज़िंदगी से आप लोग परेशानियों का खात्मा करना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन ये अमल बिलखुसूस कर लीजिएगा। आज वक्त है, अगर कोई आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मन पसंद के फैसले करवाना चाहते हैं, मन पसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की और उरूज के लिए पढ़ लो, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आज 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात का दिन है। आपके घर के जितने मसाइल, जितनी परेशानियां, आप रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात को ये तस्बीह के दानों पर यह वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। ये 10 दाने इंशाअल्लाह आपके नसीब को बदल देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही हर शे खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देने पर आता है
तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर नहीं पड़ेगा। ये वजीफ़ा इतना मुस्तनद है, इतना बाकमाल है और इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्तियों में, कर्जों में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात है, आपके नसीब के बंद ताले खोल देगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज रब की ज़ात खुद दे रही है, पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मकसद दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब कि आपके मुल्क में 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात आ जाए तो ये वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा इतना तीर व हदफ है कि आप रात को मांग कर सोएंगे, सुबह तक मिल जाएगा। सुबह पढ़कर सोएंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब्बे करीम से ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवा लेती है। पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। अगर हम में से किसी का पत्ता झड़ गया होगा तो रब्बे काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूं जो बंदा तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब्बे करीम को राजी कर लेगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वो जो कई सालों से ना मिल सका आज मिलकर रहेगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन माह रमज़ान में वो मुस्तनद, वो अमाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो वाकई आजमुदा है, जिनकी वाकई फ़ायदा है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात को पढ़कर देख लीजिएगा। आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब की रज़ा आपके साथ शामिल हाल हुई तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ लेगा, 10 तारीख को पढ़ लेगा तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पे हैं, आप सफ़र पे हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है आप 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये खास कबूलियत की घड़ियां, ये खास कबूलियत का दिन हाथ से निकल जाए। माह रमज़ान की दूसरी जुमेरात को ये वजीफ़ा हर सूरत पढ़ लेना है और गारंटी ये है कि आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफे को माह रमज़ान की 10 तारीख जुमेरात के दिन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है, रब को मना लेना है और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिएगा। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। अपनी तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब्बे करीम से जिद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 10 رمضان المبارک جمعرات کو کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا، دین اسلام کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان المبارک کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑی برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر یہ وظیفے کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرضدار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا مانگ لیں۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ 10ویں روزے کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے
تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا یہ آخری رحمت والا عشرے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر وظیفہ کرنا ہے۔ رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے گا، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی دوسرے جمعرات میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے اور بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوانے کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لاپرواہی ہرگز نہیں کرنا اور جلد بازی بھی مت پڑھنا۔ صرف اور صرف آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ تعداد بہت کم ہے، ہر انسان، ہر مرد اور عورت اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ کا گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نا۔ خود تو تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اللہ والوں، یہ تو عیسائیوں کے اندر انہوں نے رواج بنایا تھا کہ تمہارے کوئی بھی گناہ ہوں گے، تم اپنے پادری کے ہاتھ پر آ کے اس گناہ کو بتاؤ گے اور پھر وہ حل بتائے گا۔ اس طریقے سے اس کے اندر جو اللہ پاک نے ان کو کتاب انجیل عطا کری، انہوں نے اس کے اندر تحریف کری اور اپنے فادر کو بڑا بنا دیا، یعنی کہ فادر باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کا جو دین تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ والوں، حقیقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بتانے کا مقصد تھا ہی نہیں، لیکن جو امت محمدی ہے، اللہ پاک کا ان پر بڑا فضل ہے۔ یہاں پر یہ اس چیز کی ممانعت ہی نہیں کہ آپ اپنے گناہ کو کسی کے آگے ظاہر کرو۔ اللہ پاک نے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا، نبی پاک نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہ کے بارے میں بتانا بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو بتاؤ، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور آج کے دن آپ لوگوں نے 10 تاریخ ہے اور اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں، بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، ویڈیو کو اسکپ کرے بغیر دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی سمجھ آ سکے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اور آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب فوری طور پہ آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، دوسرا عمل کون سا کرنا ہے، اور یہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 10ویں روزے کو آپ نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح سورۃ الاخلاص کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस मुबारक सूरत का ये मुस्तनद और मुजर्रब अमल है। 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। आपने 10 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। सूरतुल इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सिर्फ इस सूरत को तस्बीह के 10 दानों पर सिर्फ 10 बार पढ़ना है। आपकी 10 कोई ऐसी नामुमकिन हाजत हो जो आपको लगता हो कि ये मेरी हाजत पूरी होगी ही नहीं, आपने उस पर्चे पे लिख लेना है या फिर अपने जहन में रख लेना है और फिर आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तस्बीह इतनी खास है, ये अमल इतना मुजर्रब है, ये अमल इतना मुस्तनद है कि जिस बंदे ने भी इस अमल को सच्चे दिल से पढ़ लिया, सही तरह से पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने उसकी दिल की तमाम मुरादों को पूरा फरमा दिया। अल्लाह वालों, यूं तो सूरतुल इखलास एक बार पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब आपको मिलता है। 3 बार पढ़ेंगे तो 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप 9 बार पढ़ेंगे तो आपको 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब तो मिल ही गया। और जो रमजान का महीना है, इसमें एक नेकी का बदला 70 गुना पड़ जाता है, यानी कि 1 कुरान का सवाब, इसका मतलब आपको 70 कुरानों का सवाब मिल गया। 3 कुरानों का सवाब मतलब आपको 210 कुरानों का सवाब मिल गया। और जब 10वें दाने पर आप लोग सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह वालों, ये अकाबिरीन के बताए हुए अमाल हैं, अकाबिरीन के बताए हुए वजीफे हैं, और ये इतने पावरफुल और इतने मुस्तनद होते हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से इन अमाल को, इन वज़ाइफ को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उनकी तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, उनकी किस्मत खुल जाती है, उनकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, तमाम तर उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह पाक वो गैब से ही खत्म फरमा देता है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है? अब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये तीसरे नंबर पे पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। पहले नंबर पे आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ा, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ली। फिर आप लोगों ने कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा, अपने नसीब के बंद ताले खुलवा दिए। अब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है, अल्लाह पाक की तारीफ और तहसील बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। और आप लोगों ने इस अमल को हरगिज भी मिस नहीं करना। ये 10 रमजानुल मुबारक का, ये 10वें रोजे का, ये जुमेरात का बड़ा खास अमल है, बड़ा मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। जिस बंदे ने भी इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत के बंतालों को खोल दिया। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आप लोग हाथ की उंगलियों पर चाहते हैं, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर चाहते हैं, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जैसे दिल करे। सिर्फ 15 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी वजीफा, चौथा और आखिरी, जो इस अमल का शर्तिया है, जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको पढ़े बगैर आपकी जो वजीफा है वो मुकम्मल ही नहीं होगा। वो आपने पढ़ना है या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा और इसी तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है। 21 बार जब आप लोग पढ़ लें, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद को पढ़ लें, उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगनी है अल्लाह पाक की हुजूर। आपने जो आपकी हाजात हैं, जो आपकी मुनाजात हैं, आप उन सब की अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, सही तरह से मांगिएगा, सही तरीके से मांगिएगा। और अपने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए बिलखुसूस दुआ करिएगा। सारे अच्छे नाम, सारी अच्छी सिफात मेरे रब के लिए, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में हुसूल बरकत और सवाब की नियत से ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।